रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी बहन, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज ज़ाती तौर पर मेरे लिए निहायत ही खुशी का दिन है। एक सियासी कारकुन की हैसियत से भी और ज़ाती हैसियत में भी। सियासी कारकुन की हैसियत से तो इसलिए कि ज़ाहिरी बात है कि अवामी नेशनल पार्टी की कामयाबी, अवामी नेशनल पार्टी का मजबूत होना, उससे बड़ी हमारे लिए और कोई खुशी की बात हो नहीं सकती। और ज़ाती हैसियत में मेरे दोनों तरफ जो मेरे भाई तशरीफ़ फरमा हैं, इस घराने के बाकी जो अफराद तशरीफ़ फरमा हैं, इस घर के साथ मेरा एक ज़ाती रिश्ता था, है और इंशाल्लाह रहेगा। अल्लाह ताला मग़फ़िरत नसीब फ़रमाए अरबाब अयूब जान साहिब की। वो हमारे पार्टी का असासा थे। हम एक साथ हुकूमत में रहे, हम एक साथ असेंबली में रहे, और उन्होंने जितनी इज़्ज़त मुझे दी, उन्होंने जितना प्यार दिया, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर उनके बरखुरदार तशरीफ़ फरमा हैं जो मेरे भाइयों की तरह है। फिर हम उस रिश्ते को आगे लेकर चले, और मेरे ख़्याल से मुसलसल हर मौके पर पेशार के तकरीबन पार्टी के हर एक कारकुन ने बार बार मुझसे ये मुतालबा किया कि जी, ये घर जो हमारा अपना घर है, कब ये वापस अपने घर आएंगे, यानी अवामी नेशनल पार्टी में आएंगे जो इनका अपना घर है। अल्लाह का करम, वक्त लगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मौका आ गया है। और हम सब जितने भी यहाँ पर पार्टी के साथी मौजूद हैं, मेरे ख़्याल से आज हम सब की खुशी की इंतहा नहीं है। हमारे लिए ये एक बड़ा ही मुबारक मौका है। मैं अपने भाइयों को वापस अपने घर आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। इंशाल्लाह साथ मिल के चलेंगे, साथ मिल के पार्टी को मजबूत बनाएंगे, और बाज़ाब्ता बाकायदा आज के मौके मुनासिबत से साकिब खान दल तराजे प्लीज़ बखैर आले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई को और मेरे जितने भी यहाँ पे पार्टी के बड़े हैं, साथी हैं, उनको खुशामदीद कहता हूँ। और यहाँ पे जितने भी मीडिया के दोस्त बैठे हैं, आपको कम से कम इतनी मालूमात होगी कि बिल्कुल हो सकता है कि मैं एनपी के साथ पहले इन चंद सालों में नहीं था, लेकिन मैंने हमेशा एक बात की है कि कम से कम हैदर ख़ान जो है वो पख्तूनख्वा का नहीं बल्कि हमारे पाकिस्तान के सतह पे हमारा एक असासा है। और मेरी जो सोच रही है, और जो अभी भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो मसाइल इतने बड़े बने हुए हैं, तो मैंने आपके लिए एक प्रिंट आउट भी लिया है। आप मीडिया वाले मेहरबानी फरमा कर उस पर ज़रा वो पढ़ें
اور ہمارے آج کے جو مشکلات ہیں، جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، جو مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی ہے، تو 2 سال پہلے میں ان کو کہا تھا کہ یہ چیزیں ہم ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ساتھی ہیں اور جو احترام اور جو عزت اور میرا ان تمام پارٹیوں والوں کے ساتھ، ANP والوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، اور خاص طور پر حیدر خان کے ساتھ رابطہ رہا ہے. انہوں نے ہمیشہ مجھے وہی بات کی ہے جو ہمارے لیے، نہ صرف پختونخوا کے لیے لیکن پاکستان کے لیے بہتری کے لیے ایک بات تھی. اور میرا یہ خیال ہے کہ اسی پلیٹ فارم سے جو ہمارے صوبے کی ضرورت ہے، اور صوبے کے ذریعے ہم پاکستان کو مستحکم بنا سکتے ہیں، اور وہ ایک ابھی وقت کی ضرورت بھی ہے. اور انشاءاللہ میں ہول ہارٹیڈلی، پورے دل سے، جو میں سیاست بھی کر رہا ہوں، شوق سے کر رہا ہوں، لیکن ابھی انتہائی خوش ہوں کہ خدا نے مجھے دوبارہ اپنے گھر میں لایا ہے، اور میں اپنے گھر میں واپس آیا ہوں. اور میرا یہ دل ہمیشہ اس گھر کے ساتھ ہی تھا. اور جب تک ہم پختونوں کی، پختونخوا کی، اور پختونخوا کے ذریعے پاکستان کی سالمیت اور ہماری ڈیولپمنٹ، جو ہمارے پختونوں کی ضرورت ہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے، اور ہمارے پاس یہ، میں آپ کو پہلے بھی ایک بات کی تھی، سیمینار میں بھی کی تھی، کہ وہ تمام اثاثے موجود ہیں جس کے ذریعے آپ کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی رہنمائی میں ہم وہ انشاءاللہ پورا کریں گے. یہ ہمارا مشن ہوگا اور ہمارا مینیفیسٹو ہوگا، اور ایک جگہ مل کر ہمارا یہ ابھی آبجیکٹو ہے کہ ہم اپنا حق لیں گے. وہ پاکستان کا بھی حق ہوگا اور ہمارے پختونوں کا بھی حق ہوگا. مہربانی. سیاسی طور پر حالات بدلنے بھی جا رہے ہیں، افواہیں بھی ہیں. عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا میں بالخصوص کیا اور بھی جو شمولیتیں ہیں وہ متوقع ہیں؟ تھوڑے سے اس پر اگر بات کرنا چاہیں. شکریہ. جی انشاءاللہ ضرور. اصل میں آپ نے اگر دیکھا ہو تو پچھلے تقریباً کچھ ماہ سے پہلے تو ہمارے تنظیمی دورے شروع ہوئے، اور اس کے بعد پھر رابطہ عوام کا سلسلہ شروع ہوا. اور پشاور میں اس سے پہلے بھی مختلف جگہوں میں کافی بڑی تعداد میں شمولیتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں. اور آج کی شمولیت تو الحمدللہ میرے خیال سے صرف پشاور کی نہیں بلکہ پورے پختونخوا کے ساتھیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. یہاں پر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پشاور میں آج ایک بہترین ٹیم دستیاب ہے. یہاں پر میرے ساتھی بیٹھے ہیں، میرے وہ ساتھی جو پہلے سے ANP میں تھے. آپ کے سامنے یہاں پر خوشدل خان تشریف فرما ہے، ثاقب خان تشریف فرما ہے، ڈسٹرکٹ آرگنائزیشن تشریف فرما ہے، عاقل شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ڈسٹرکٹ کی کیبنٹ یہاں پر موجود ہے. اور اس کے بعد میرے وہ بھائی اور وہ ساتھی جو ہمارے ہم سفر بنے، مثال کے طور پر غضنفر خان یہاں پر موجود ہے، یاسین خلیل صاحب یہاں پر موجود ہے، ہمارے اور بہت سارے ساتھی. اب صوبائی تنظیم کے ساتھ مشاورت سے ہماری اب اسٹریٹجی بھی یہ ہے کہ ہم نے اب ٹوٹلی فوکس کرنا ہے پشاور پہ. بلدیاتی انتخابات آ گئے ہیں. ظاہری بات ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو 19 دسمبر تک ہماری زیادہ توجہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہوگی، ورنہ اب اپنے ان دوستوں اور بھائیوں سے مل کر ہم نے اب بنانی ہے پشاور فوکسڈ ایک اسٹریٹجی، جس کو ہم بنا چکے ہیں. لیکن اب میں یہ چاہوں گا کہ جو اور اب بھائی آگے ہیں ساتھ ہم ہو گئے تو اس پہ مل کے ہم کام کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. اور ویسی بھی پشاور میں اس وقت حکمران جماعت کا جو حشر ہوا ہے تو میرے خیال سے اس کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں یہاں پر جو جلسہ سو کالڈ انہوں نے کیا ہے
उससे बहुत कुछ वाज़ेह हो गया है। तो मेरी तो अब ये कोशिश भी है और ख्वाहिश भी है, क्योंकि पेशावर वैली और पेशावर बिलखुसूस ये हमेशा ANP का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है, हमेशा से ANP को इस पर फ़ख्र रहा है। और मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि इंशाअल्लाह दोबारा पेशावर वैली और बिलखुसूस पेशावर ये दोबारा ANP के एक मजबूत किले के तौर पे इंशाअल्लाह सामने आएगा। हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से बातें बहुत हो रही है, मुलाकातें भी हो रही है। क्या आने वाले दिनों में एक मुश्तरका लाएमल बनाया जा सकता है? मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसी तरह JUIP, अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग नून, एक मुश्तरका लाएमल बनाया जा सकता है? क्या देखने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टफ़ टाइम की आपने बात की, तो मेरे ख्याल से इमरान खान को खुद इमरान खान ही टफ़ टाइम दे रहा है। ये वो हुकूमत है कि जिसको और कोई टफ़ टाइम नहीं दे रहा, बल्कि ये हुकूमत अपनी ज़बरदस्त कारकर्दगी की बुनियाद पर अपने आप को टफ़ टाइम खुद दे रही है। और ये वो हुकूमत है कि जिसको शायद किसी और को गिराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये हुकूमत खुद ही अपने आप को गिराने चल पड़ी है। अब जहाँ तक आपने बात की मुतफ़क़ा लाएमल की, बहुत सवालात उठाए गए जब इससे पहले PDM के हवाले से हमारी अलहदगी हुई और पीपल्स पार्टी की अलहदगी हुई, और ये तासुर दिया गया कि जी अब शायद अपोजिशन चैलेंज नहीं कर पाएगी हुकूमत को। लेकिन अभी आपने देखा पिछले दिनों में पार्लियामेंट में जिस तरह 2 बिल्स पर उनको शिकस्त हुई, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जिस तरीके से उन्होंने फ़रार इख्तियार की, क्योंकि उनके पास नंबर्स पूरे नहीं हो रहे थे। मुश्तरका लाए अमल पर हम ऑलरेडी मुत्तफ़िक हो चुके हैं। चंद दिनों पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, उसमें हमने ये फ़ैसला किया था कि जितनी भी अहम मसले और मामलात हैं, अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर तो मुत्तफ़िक होगी, पार्लियामेंट से बाहर भी हम इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। अभी रिसेंटली चेयरमैन पीपल्स पार्टी की एक मुलाकात हुई है। मौलाना साहब मेरे भी लिए भी काबिल एहतराम है। मुझे भी उनके बरखुरदार के ज़रिए ये पैगाम मिला था मौलाना साहब का कि मौलाना साहब की ये ख्वाहिश है कि जब भी मुमकिन हो हम मिल लें। तो ज़ाहिरी बात है कि हम सिर्फ़ इस पर अपने ताल्लुकात की बुनियाद नहीं देखते कि हम PDM में है या नहीं है। इस वक्त इस मुल्क को मुतफ़क़ा अपोजिशन की ज़रूरत है, और ये कोशिश हमारी होगी कि जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उस पर अपोजिशन इंशाअल्लाह ज़्यादा मौसर और ज़्यादा मुतफ़िक आपको नज़र आए। थैंक यू जी। मेहरबानी।